ko sagat kumigay di sidi para aman na kore. So amoy kay lablayo anda kita kore kita or opresiyo di mi cuerpo as city councilor. So on December of 2023 yatsenyo bakasyon yan day bisita ko di mi anak na Amerika. So 1 month yung alya yan reflect mucho kita mga syudad del Amerika pasya. Mucho kita mira porque ben limpio el ciudad, porque arreglado, porque pasin mucho gente, disiplinado man mga gente, porque sila el progreso, porque kita hindi. Yabla paganiyo in terms of time, no, time zone. Atrasaw gali el Amerika kanaton. Adelante kita for almost 15 hours, no? And then porque yabla yun na siya adelante kita in time zone. Porque na progreso, na desarrollo, kumutabla sila, pian behind kat kita, hasta ara third world country pa kita, and then el Ciudad del Zamboanga, despite highly urbanized, ese lang el tapwede dale mira el daton mga el ciudad. So siguro hindi man tabla todo na gobyerno, pero tiene tayo siguro tuma parte el mga konstituente. So, con ese, koneksyon con ese, so, ya volvió ki, ya yun notisya kay tiene daw dos partido, el former contralyo ya queda uban ya queda contralyo antes, no? Sabi kita si el historia, no? Kay cuando supervisor pa yo, sabi ayo in 1993 yan transfer yo kina Zamboanga City. Sabi ayo ko sa politika kilaya ta si el mga gente, el politika, el kultura, no? Kilaya ta si gana con el gente, patiken el tang constitute el city council, kosal influensya ng mga gente, kenta keda el mga alkalde. So, chene kita hindi kita ignorante, no? Kaya chene tamin kita saber, hindi tamin kita ayer lang yan nasi. So, abla kumutabla yo, keen and observant tamin yun ako sa tapasa. Sabi tamin kita, kasi tasinta kita antes na cuando na Isabela yo, presidente yo del una organisasyon, dos organisasyon for that matter, tasinta tamin kita na Municipal of Isabela at that time, Municipal Development Council, na Provincial Development Council, tasabi kita el mekanismo, pakilaya gali ta asikore con el gobyerno. So, amo siya talama sila. Kabar kundo kada tamin yo school superintendent, tasinta tamin yo na City Peace and Order Council, tasinta tamin kita na City Disaster Crisis Management Committee, local school board, sabi tamin kita ko sa tapasan na siyudad, no? Especialmente aquí na Zamboanga na bien up to date kat el mga informasyon through our media networks, benamente gani kita kikay, todo no hay pabor patabla pa sila, no? Fair and square el mga dealings del media. Por eso, sabi kat el mga gente ko sa tapasa. So, por casa de ese, ya volvió, January 16, 2024, ya volvió, amo se el noticias gayon, ya sale, no? Kay el, claro sabi mga kita, na kay si former Mayor Beng and former Mayor and former Congressman tan sila dos, diyan birahan gani, despite the odds, no? Cosa ya pasa. Bonito si iyo tamin, since I am also for peace and unity, bonito el resolution. Pero el cosa ya pasa, hindi debe olvida, no? Pakilaya, ya causa el división del Team Colorado antes. Sabi mga kita, cosa laman de la oposición antes. Y no less than, sabi man tayong kita, pakilaya siya sociedad. No, yan, ostracize con el uno, ya queda naimas, por eso, may tamin ara na politika. No, so, ahora, ni kita entra que tumete con ese, pero este lang yung kaya habla na hindi yung ignorante o inosente na cosa tapasa. Si conoce sila conmigo, conoce también yo kanila. Si ken sila, no? Si cosa di lang mga political background, cosa di lang mga intensyon na politika. Kaya tinebes otro el tamira kita na physical, no? Na mga news, na mga interviews nila. Pero personally, tiene tamen kita mga kustumbre na sabi tamen kita na buenamente si afuera, pero si adentro, otro gali. Tiene si daton pwede man attest, no? Na pakilaya el mga tratamiento dila na dila mga gente. Pero anyway, that is beside the point. Ang tablayo pirmi, hindi na siya. Pero ojalá hindi kita kidatamin como inosente na mga ansina pasada. No, hindi tayo kita pwede ulbida el mga maldad iase sila. Kasi ese el giya ka naton na kilaya kita iskui
aura para kanila. Hasta aura lang, tamira kita ko sa tapasa, giriyahan lodo ki, matslingin ki, may kita si mira el emosyon, el gesture, mira kita si deberasan ba, contenido, tiene ba wisyo, tiene ba wisdom, el ko sa tapasa. And debi aprendi agad kita, mga samanggenyo. Nung may kita kre na mga buladas, no? Kay chinebes buladas lang si chinebes, ta pwede man kita mira, el mga motibo gat ila. So, por serpit, amo kail kon de volveo, de porque si el unity gat ese, ya tan expectio, todos seguidores del uno, el seguidores del otro, manunyon, sige gayot. Porque mas siya dividi. Porque el mga tiene, no hay sige, ya cambia pa na otro grupo. El otro también, otro grupo, ya cambia pa na otro grupo, ya tarda pa, pero ya sige man siyempre. Diba? So sabi naman kita ko sa otro grupo, antes tiene pa sila sila conscience black. No, el black spelling, B-L-O-C-K. Kaya sir, black, un grupo sila, de konsensya. Pero cuando ya cambia la administrasyon, ay masyaman conscience black. Ya queda conscience black, no? B-L-A-C-K, no? Negro do mga konsensya de los demás, aquel estaba na conscience black. Hindi todo, pero tiene, como habla yo, hindi kita ignorante, hindi kita inosente. Antes kritiko na gobyerno, pero ya queda man siempre parte del gobyerno, ya queda man igual lang siempre el pasada, no? So, yun no kaya gato kritika hindi ito. Ojalá naman sila sakaste maldad kumigo, no? Don't misinterpret. Instead, look at the wisdom of what I'm saying. No, mira lang kita na espejo, si cosa bagayot, el verdad. Kaya si Serpit Natividad, servidor verdad. So, cosa lang tapasa. Hindi kita tan busca manchan. Yun no kaya yun, sina klase de politika. El klase de politika kaya kita is sinceridad, ideabilidad, no? Ase lang kita datong trabaho. Si cosa kita taas, cosa kita taabla, debe saligan na datong korason, itasalit namin gayot na ensenyansa del daton mga reliyon. So again, sorry if chineya opende, pero no intentions intended, no bad intention intended, but only I just want to be straightforward with what I know and what I feel. I just want to think aloud or pensa ba kita, ta pwede yung sister, uy, cosa yo ta pensa. So,